ሰላም ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ይህ በዛሬው ዕለት ሁለት ኤግዛምፕሎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ኤግዛምፕሎችን ከማየታችን በፊት የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የሰቡናችሁ እንድትቀላቀሉ ጋብዛችኋለሁ። ሌሎችም እንዲደርስ ሼር እና ላይክ ማድረግ አትዘንጉ። ከላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ለዛሬ ሁለት ኤግዛምፕል ነው ይዤ የመጣሁት። ከመጀመሪያው ኤግዛምፕል እንነሳለን። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ጥያቄውን አንብበን እንጀምር። You see the first example status as follows: find two numbers whose sum is 13 and their product is 42. To do this question, we can start from extracting what we are given. Therefore, let us start the solution. As I folded it with the blue color, two things are given. There are two numbers. Let the unknown numbers are X and Y. Taking the statement whose sum is 13, that means X plus Y is equals to 13. This is to express whose sum is 13. And the second clue, whose product is 42. X times Y is equal to 42. The product is 42. These two clues help us to calculate the value for X and Y, the unknown numbers. እነዚህን ሁለቱም ያልታወቁ ቁጥሮችን ለማግኘት ቁልፍ የሆኑ ጊቨኖችን አውጥተናል። ከዚህ በመቀጠል እነዚህን ሁለቱን ኢኩዌሽኖች በመጠቀም X እና Y እንደሚከተለው ካልኩሌት እናደርጋለን። ከአዲሽኑ ፕሮፐርቲ ላይ X plus Y is equals to 30 ከመለው ላይ ከX እና ከY አንዱን መጥቀል አንዱ ሶልቭ እናድርግ። ስለዚህ therefore let us subtract Y from both sides. X plus Y minus Y is equals to 13 minus Y. This implies X is equal with 13 minus Y. Now we expressed X in terms of Y. The second step is to substitute the value of X in the product. X times Y. From the product, we have X times Y is equal to 42, but from the addition or from the sum, we get that X is equal to 13 minus Y. Substitute the value of X is equal to 13 minus Y into the product X times Y. This implies the value of X is 13 minus Y times Y is equal to 42. Thus 13 times Y is 13Y minus Y times Y is Y square is equal to 42. Let us collect all the terms to one side. Let us collect to the left side. 13Y minus Y square minus 42 is equal to 0. As you can observe, this is a quadratic equation. Let us rewrite in the general form of the quadratic equation. Now, y ለማግኘት ይሄ quadratic equation በጣም ይጠቅመናል። ስለዚህ ወደ ስታንዳርድ ፎርሙ ቀይረን እናስቀምጠው። ስለዚህ ምን እናገኛለን? -y² plus 13y
minus 42 is equal to 0. ሁለት ቁልፍ ነገሮች አሉን። አንደኛው x ማለት 13 ሲቀነስ y ነው። y ደግሞ ከዚህ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ላይ እናገኛለን። quadratic equation solve እናርግ. Now let us solve the quadratic equation using the quadratic formula. Let us remember the formula. Y is equals to minus b plus or minus b square minus 4ac over 2a. የኳድራቲክ ፎርሙላችን ካወስታውስን በኋላ የኤን የቢ እና የሲን ዋጋ ከኳድራቲክ ኢኩዌሽን ከዚህ ኢኩዌሽን ላይ እናወጣለን። a is this value minus 1, b is 13 and c is negative 42. Now directly substituting in the quadratic formula, we have the following result. Y is equals to b is 13 minus 13 plus or minus and the radical b square 13 square minus 4 times a is minus 1 and c is minus 42 and the radical over 2a. Again a is negative 1. Let us simplify the term under the square root. Thus 13 square is 169. Here negative times negative is positive, times negative is negative. Then 4 times 42 is 168. This is equal with radical 1, which is equals to 1. አሁን የራዲካል ውስጥ ያለው ቁጥራችን ሲምፕሊፋይ ሆኗል። አንድን አግኝተናል። በዚህ መሰረት የዋን ዋጋ እንደሚከተለው እናገኛለን። y is equal with negative 13 plus or minus 1 over 2 times negative 1 is negative 2. ከዚህ ላይ ሁለት ሶሉሽኖች እናገኛለን። አንደኛው ሶሉሽን ፕላስን ስንጠቀም እናገኘው ነው። ሁለተኛው ሶሉሽን ደግሞ ማይነስን ስንጠቀም የምናገኘው ነው። ስለዚህ ፕላስን አስቀድመን ስንጠቀም let us first use the plus, the addition side, minus 13 plus 1, which is equals to minus 12 over minus 2. This gives us positive 6. Second, let us use the subtraction. Subtraction እንጠቀማለን. y is equals to minus 13 minus 1 is minus 14 over minus 2, which gives us 7. አሁን እንደምንመለከተው የዋይን ዋጋ ሁለት አማራጮች አግኝተናል። ምክንያቱም ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ስለሆነ ቢያንስ ቢበዛ ሁለት ሶሉሽን ነው የምናገኘው። በዚህ መሰረት ሁለት ሶሉሽን አግኝተናል፣ 6 እና 7። ስለዚህ የተጠየቅነው ጥያቄ የኤክስ እና የዋይን ዋጋ ነው። We are asked to find the value of x and y. Now we get 6 ከዚህ ቀደም እንደምናስታውሰው የኤክስን ዋጋ በy አንፃር ስናስቀምጥ we had expressed x in terms of y as in this form: x is equal to 13 minus y, and from the product rule in the second step we get that y is equals to 6 and y is equals to 7. እዚህ በኋላ የሚጠበቅብን ነገር የyን ዋጋ በዚህኛው ኢኩዌሽን ውስጥ ያስገባን የምናገኛቸውን ኤክሶች እንፈልጋቸዋለን። ስለዚህ ከዚህ ምን ነበር ነው የመጀመሪያ x is equals to 13 minus y.
የመጀመሪያው አማራጭ if y is equals to 6 then x is equals to 30 minus y where y is 6 13 minus 6 which is equals to 7 y 6 ከሆነ x ስንት ይሆናል ማለት ነው 7 ይሆናል የሚለውን እናገኛለን either if not ካልሆነም if y is equals to 7 አንደኛው ቁጥር 7 ከሆነ ሁለተኛው ቁጥር x is equals to 30 minus y but y, the value of y is 7 30 minus 7 which is equals to 6 በሁለቱም አቅጣጫ ወይም በሁለቱም አካሄድ ስንሄድ y 6 ከሆነ x 7 ይሆናል አሊያም y 7 ከሆነ x 6 ይሆናል ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ስናጠቃልለው ሁለት ቁጥሮች ተደምረው 13 የሚሰጡን ተባዝቶ 42 የሚሰጡን 6 እና 7 ናቸው በማለት ማጠቃለል እንችላለን therefore we can conclude our answer numbers are 6 and 7 ወደ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ስንመለስ ሁለተኛው ኤግዛምፕል the area of rectangle is 21 centimeter square if one side exceeds the other by 4 centimeter what are the dimensions of the rectangle given let the rectangle is rectangle እስኪ በስዕል እንግለጸው let the sides the dimensions of the rectangle are x and y as we read from the example from the problem the area of the rectangle is given 21 centimeter but rectangle area formula ስናሳውስ length times width ነው እዚህ መሰረት የዚህ rectangle area x times y ነው ፕሮብሌማችን ላይ ስንት ተብሎ ተሰጥቷል in our problem it is given that the area is 21 centimeter square the other thing we are given is the one side exceeds the other by 4 centimeter የምን ማለት ነው አንደኛው ሳይድ ሁለተኛው በ4 ሴንቲሜትር ይበልጠዋል let's assume that x exceeds y this x exceeds y by 4 centimeter this implies mathematically we can write this as follows ስለዚህ ወይን statement በሂሳብ አገላለጽ x is equal with y plus 4 በአራት ይበልጠዋል ስለተባለ ይሄን እናገኘም ማለት ነው ከዚህ ሁለት በጣም አስፈላጊ የሆኑ ኢኩዌሽኖችን አግኝተናል አንደኛው x is equals to y plus 4 ነው ሁለተኛው ደግሞ ከኤሪያው የምናገኘው x times y is equals to 21 ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች በመጠቀም የx እና የy ዋጋ እንደሚከተለው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያው እዚህ ጋር ያገኘነው ሪዛልት ኤሪያው ላይ ሳብስቲቱት እናደርጋለን ኤሪያው ላይ ሳብስቲቱት እናደርጋለን ይሄን ስናደርግ ምን እናገኛለን ኤሪያው ላይ ምን አለ solution in the area we have x times y is equals to 21 but the value of x is y plus 4 now substitute y plus 4 into this equation we get y plus 4 times y is equal to 1 multiplying this term we get x times y square plus 4 times y is 4y equal with 21 now we get ከዚህ ምንድነው የምናገኘው ኳድራቲክ ኢኩዌሽን እናገኛለን ወደ ጀነራል ፎርሙላ ስናስቀምጥ y square plus 4y minus 21
is equals to 0 ይሄንን ያገኘነው ከሁለቱም ሳይድ ላይ 21ን ስንቀንስ ነው ከዚህ 21 ስንቀንስ 0 ይሆናል በዚህ በኩል 21 ስንቀንስ ይሄንን ተርም እናገኛለን አሁን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን አግኝተናል ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ደግሞ ሶልቭ የምናደርግበት አንደኛው አማራጭ ምንድነው by using a quadratic formula therefore let us remember the quadratic formula which is y is equals to minus b plus or minus b square minus 4ac over 2a هذه የቢን የኤን እና የሲን ዋጋ ከዚህ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ላይ እንወስዳለን ያንን ስናደርግ ምናገኘው የሚከተለውን ውጤት እናገኛለን b 4 ነው therefore we have minus 4 plus or minus again እዚህ ጋር b 4 ነው 4 square minus 4 times a 1 times c negative 21 under radical over 2 times a 1 when we simplify the term under the square root 3 ያለውን term simplify ስናደርግ የሚከተለውን ውጤት እናገኛለን 4 square is 16 negative times negative is positive and this is 84 4 times 21 84 over 2 times 1 is 2 this is equivalent with 16 ሲደመር 84 100 ነው ከስኩዌር ሩት ስናወጣው 10 እናገኛለን ስለዚህ y ዋጋ -4 plus or minus 10 over 2 ይሄን 10 ያገኘነው 16 ሲደመር 84 100 ነው ከራዲካሉስ 100 ስናወጣ የምናገኘው ቁጥር 10 ነው ልብ ማለት ያለብን እስካሁን እየፈለግን ያለ ነው የዋይን ዋጋ ነው የዋይን ዋጋ ካገኘን የኤክስን ዋጋ በዚህኛው ኢኩዌሽን ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ሁለት አማራጮች እናገኛለን ፕላስ እና ማይነስን በመጠቀም therefore this implies either y is when we use the addition -4 plus 10 over 2 -4 plus 10 is 6 over 2 which is equals to 3 and either the second case y is equals to by using the subtraction ስንጠቀም -4 minus 10 over 2 which gives -14 over 2 minus 7 okay but we are dealing about dimensions and about dimension ስለ ሌንግዝ ነው ያወራን ያለው ስለዚህ ሌንግዝ ኔጌቲቭ ቁጥር ስለማይሆንልን y = 3 እና y = -7 ከምለው አማራጭ አንዱ ብቻ ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው ምክንያቱም ዳይሜንሽን ወይም ሌንግዝ ሜጀርመንቱ ኔጌቲቭ ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው ኔጌቲቭ መሆን ስለማይችል የy ዋጋ we chose y = 3 because we are dealing with the length of side therefore from our choice we get y = 3 to find the other side by using this equation x = y plus 4 choosing y = 3 we get 3 plus 4 equal to 7 then thus x = 7 is the other side therefore the dimension of the length the dimension of the rectangle are
3 and 7. We can check by substituting these values into the given conditions. The first condition is x times y is 21, and the second condition is x exceeds y by 4. Well, ለዛሬ አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ኤግዛምፕል ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። አድሬራ ወይም ሾርትስ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናልን ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሆናችሁ ተቀላቀሉ። መልካም ጊዜ።